ये हज़रत क़ारी बदर आलम साहब दामद बरकातुहुम और पूरे आलम के लिए हमारे मजबूत क़ारी हैं और ऐसे सदरुल क़ुर्रा है मदरसा मेराजुल उलूम चीता कैंप मुंबई। हज़रत की तिलावत समाअत फरमाए और दिल को महजूज फरमाए और दिल में ये चाहत पैदा करे कि अल्लाह हम सबों को भी ऐसे ही पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। और बहा रहा हज़रत की तिलावत यूट्यूब पे फेसबुक पे और बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं। अपने घरों में भी सुनवाएं और कुरान की तरबियत जो इरशाद में खूब खूब हिस्सा लें। हज़रत क़ारी साहब तिलावत फरमा रहे हैं, समाअत फरमाएं। वलिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि इख्तिलाफिल लैली वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر
كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما شاء الله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. ما شاء الله. والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الله أكبر. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر ما شاء الله صدق الله رب العالمين